Koja kamera je glavna? Pa oba dvije, svejedno, on će kombinirati. Okej. Ništa. Dobrodošli u prvu epizodu The Podcasta. S vama je vaš domaćin Karlo. I s nama su danas naši gosti Monika i Marko. Pa evo možemo krenuti sa vašim zadnjim putovanjem. Možemo reći da imate dosta sreće pošto ste došli na vrijeme kući. Vidimo da vas je Oman i Saudijska Arabija očarali na jedan vrlo lijep način. Pa ako nam možete malo reći o tim zemljama ukratko. A zadnje putovanje je bilo Jordan, to je bilo baš nedavno. Ali video nije izašao. I video još nije izašao, da, to je točno. Ali je to bilo čnap s obzirom na ovu cijelu političku situaciju. Imali smo sreće da smo bili 15 dana prije početka ovog rata cijelog u Jordanu, tako da smo se na vrijeme izvukli. Ali ove zemlje pričaju. Pa mene je najviše Saudijska Arabija iznenadila i šokirala u jednu ruku, jer kad smo došli tamo, znaš, predstavlja se kao neka vrlo otvorena sad zemlja. Oni planiraju do 2030. napraviti neke gradove u pustinji da budu kao Dubai i šta ja znam. I onda smo mi došli s tom predodžbom i kad smo se pojavili tamo i kad sam vidjela sve žene pokrivene samo da im se oči vide, mi na prvu bilo čekaj malo, jesmo mi sad u istoj zemlji koju oni predstavljaju zapadu, kako bi se reklo. Tako da mi je to na prvu bio šok, ali kasnije sam se prilagodila i čak sam i u takvoj zemlji našla neke ljepote i oduševila se na neki drugačiji način. Pa možemo reći da kao sve te neke zemlje sa dalekog istoka, sa bliskog istoka, ajmo reći normalnom čovjeku u Hrvatskoj su dočarane na skroz drugi način. Da. I onda kad čovjek gleda vaše videe, totalno se uvjeriš da je to nešto suprotno. Da su ljudi, znači, imaju gostoprimstvo, da su ljubazni, da su željni pomoć, a znači što mi čujemo i vidimo je totalno nešto obrnuto. Da, to je ta propaganda, pogotovo prema tim muslimanskim zemljama. U Europi je to, dosta su ocrnjene te zemlje. I općenito putovanjima, sad nebitno da li su zemlja Bliskom istoku ili gdje, ljudi kod nas na Balkanu imaju jako puno predrasuda i dosta su zatvoreni oko tih drugih zemalja, a realnost je da se svuda živi. Ti ljudi žive nekako i to je, mislim, najveće bogatstvo bilo kojeg putovanja kad ti odeš i da vidiš da ljudi na neki drugi način, u drugim okolnostima žive. Neki su sretni, neki manje sretni, ali mi često volimo misliti za sebe da smo najpametniji i da je kod nas sve najljepše, najbolje. A istina je, ne znam, svako treba sve pronaći neko mjesto gdje je njemu najljepše i najbolje, nema nekog univerzalnog najboljeg mjesta. I onda kad odeš tako u zemlju koja kroz Saudijska Arabija je jako polarizirajuća zemlja, gdje ljudi koji su recimo muslimanske vjeroispovijesti tu zemlju ili mjesta koja se nalaze u toj zemlji obožavaju, a s druge strane mnogi ljudi u Europi, moramo biti realni, imaju strah od te zemlje. Onda dođeš tamo i vidiš da su to opet sve normalni ljudi koji isto žive, nisu ni tamo sve bogataši, kako se kod nas misli, znaš da svi tamo imaju para od te nafte, daleko je to od istine. Tako da mene iznenadilo to da se oni pokušavaju otvoriti stvarno turizmu, trude se, međutim mislim da će im trebati još dosta vremena, jer jako mali broj njih, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, priča engleski. Teško se sporazumiti s nekim i to ti onda zapravo najveći problem kad dođeš u jednu takvu zemlju, kad ne možeš stupiti kontakt sa lokalnim stanovništvom. Pa mene najviše ta propaganda njihova, šta planovi su toliko nerealni, šta oni nama predstavljaju, a onda kad smo došli tamo nije infrastruktura uopće izgrađena. Na primjer u Džedi nema metroa, nemaš se s čim voziti osim s taksijem, čekaš taksi pola sata za svaki prijevoz. Kako vi planirate za 3 godine biti najjača zemlja turistička i dovesti, ne znam, par milijuna ljudi godišnje u državu? Znaš, Dobro, to me... Mislim, oni novce imaju. To uopće nije upitno. Jasno, ali ne može sve kupiti novcima. Da, ali znači možemo reći onda da im fali dosta toga s naših područja, inženjera, znanja, da bi to sve doveli do te razine koje žele. Da, pa nije to slučajno. Koliko kod nas postoji tradicija, recimo sad u tom smislu turizma, nije to došlo ništa preko noći. Ti moraš tu se učiti kako se ophoditi sa strancima. Oni, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, nisu navikli na strance. Oni su tamo imali tih, recimo, hodočasnika koji su išli u Meku i Medinu i to je to što je bilo stranaca do 2019. Sad ti zamisli, prije 6 godina je to 7 godina bilo.
Nije to tako davno, kužiš. Tada to je sve normalan proces koji oni moraju proći. Sada oni to jako agresivno pokušavaju, znaš, zato što imaju pare. Koje možemo, evo sad kad si pobedio Meka i Medina, mnogi kod nas znaju samo po pjesmu. Da. Ali koje možemo izdvojiti najvažnije razlike između ta dva grada? Zato što kad sam gledao vaš video, naprijed nisam znao da tamo uopće nije moguće ući. Da. Neko ko nije musliman, pa eto mu nikako. Da, evo, u Meku znači i dan danas nije dopušteno ući nemuslimanima, u Medinu je dopušteno od prije 2021. Ja? Tako da smo mi to eto iskoristili tu mogućnost i na prvu šta ni nismo prikazali u videu, kad smo ušli u grad, ja sam zaplakala. Toliko mi je bilo ono, evo i sad mi emocije. Ti kad uđeš u taj grad, kad ti osjetiš tu energiju tolike mase ljudi koji su tamo radi Boga, jel? To je, mislim, jedan je Bog. Toliko vjerski, ono, sve u takvoj nekoj energiji, šta jednostavno i onaj koji nije musliman i koji je čovjeka to doživi i to je nešto ono... Kod nas mnogi vole reći da su vjernici, znaš, a nemaju pojma šta to znači. Tako je u svakoj religiji, to sam, znaš, sad kod nas. Imaš ti muslimana jako puno koji se vole predstavljati kao veliki muslimani, a s druge stvari masu rade masu stvari koje su, nisu dozvoljene prema vjeri. Znači da mislim da dobar čovjek, nebitno koje vjere bio, ili drugčije reći, onaj koji je vjernik, nebitno u šta vjeruje, ne može biti loš čovjek. Da. I to je suma sumarum. Točno, to smo mi iskusili u Medini. Jer to su baš pravi vjernici, nema tu nikakvi, znaš, nama su ono plasirani filmovi, naš terorizam povezuju, znači stvari koje uopće nemaju veze s vjerom. To nije vjera, to neće napraviti vjernik musliman. Ne, hoću reći, to pričali smo i ranije, ti sad recimo da ne gledaš konkretno vaše videe, ti sebi uopće ne možeš predočiti tu zemlju na neki drugi način. No, pa ne možeš. Znači, nema, tebi je prva pomisao, neću ići tamo, neko će me ubiti, neću ići tamo, nešto će se loše dogoditi, neću ići tamo je vojska, tamo su bombe, tamo je ekstremizam i onda znači upališ nečiji video, konkretno vaš u ovom slučaju. I znači prvi ja i moja buduća supruga, ako te zanima ta neka povijest, to nešto novo, znači možeš se 100% ući u taj video i vidjeti 100 nekih stvari koje te zanimaju, nešto novo, nešto što nisi vidio jer si mislio, ma ne, tamo je samo nered, zlo i ja ne trebam ići tamo. Da, to ti je to što ti ja kažem. Kod nas svi misle, niko nije vidio, znaš, puno toga i onda svi misle kod nas, i onda govore, ne šta ću ja ići negdje, kod nas je najljepše. Kako možeš znati ako nisi bio negdje? Da. Ako nisi ništa vidio, ako nisi ništa iskusio. Ja ne kažem, nisu putovanja za svakoga i ne treba svakog putovati, ali mislim da putovanja ti otvore malo vidiće i dobiješ razumijevanje. Ne kažem da postaneš bolji čovjek, ali malo razumiješ bolje svijet i shvatiš da malo moraš smanjiti svoj ego i da se moraš prilagoditi nekim stvarima. Mi nismo bili u puno zemalja, bili smo tu okolo. Ja, pošto sam radio u gastronomiji, što sam shvatio u Španjolskoj ili Italiji ili negdje drugi. Kod nas, Hrvati su najbolji u turizmu, mi smo najbolji konobari na svijetu, mi smo najbolji ugostitelji na svijetu. Onda odeš malo van, to što si ti rekao, pa kad vidiš kako je neko drugi nasmijan, kako ti neki drugi konobar prilazi, kako ljudi negdje drugdje rade sa ljudima, onda kuš shvatiš, dođeš kod nas na more i recimo što me najviše smeta. Vi vjerojatno isto gdje god da ste došli, ok, većina ljudi pokušava pričati engleski, jer je to jedini izvor komunikacije. Ali ja vjerujem da u 90% država ćete ljudi pozreti na svom jeziku. Da. Kod nas, evo mi smo konkretno bili u Primoštenu prošle godine, tebi već konobar prilazi na engleskom jeziku na doručku. Misle da si ti princ. Pa dobro, britanski. Ali ok, ne izgledam hrvatski, ali opet hoću reći, ja kad sam u Dubrovniku, nas su učili da gostima prilazimo sa dobar dan. Pa onda ako je odgovor na engleskom, onda ćemo nastaviti na engleskom. Ali kuš, mislim da je to jako bitno da ljudi poštuju svoju kulturu, ali da su otvoreni isto i za druge kulture, jer to što ti kažeš, nije kod nas sve najbolje. Da. Recimo u Vijetnamu, po tim azijskim zemljama, ljudi dosta slabo pričaju engleski stvarno, pogotovo u Vijetnamu. I onda
Ali sve je prepuno turista, kuži, turizam radi isto pun gas. I opet se svi sporazume nekako. I ti ljudi, kažem ti konobari, mi smo išli trenutno, jer baš lokalne restorane, niko ne zna riječ englesku, napišu na papir koliko košta i to je to. I opet je puno turista, znači nije stvar u tome da ti moraš biti najbolji konobar u smislu da ti moraš sad sve jezike znati. Ali ljudi, pristup taj koji imaju prema tebi, nebitno što ja ne razumijem ništa. Ti vidiš da on te želi uslušiti najbolje što može i da se potrudi maksimalno kod tebe kog da budeš zadovoljan. Jer kraju krajeva proizvod je taj zbog kojeg ti dođeš i u restoran i u kafić i bilo gdje drugo. Kako je doći u restoran potpuno prazan u mraku? Da se šeliva. Jo, mi stali. To je bila scena. Prvo smo se vozili, to sve nema osvjetljenja, te uličice, brda, borba, rekao, di mi idemo čovječi. Sam mi došli nešto malo osvjetljeno, neki restorančići. Mi se pojavili, nijedan stol, nema nikoga, sve prazno. I sad Marko hoće kucat, hoće on ući. Šta ćemo sad, gladni smo. Ja rekao, Marko, nemoj, ajmo nazad. Pa kaže on, pa šta ćemo jest, moramo ići. Pa ja rekao, nemoj, evo ga dolazi, daj, ajde, nemoj, ko zna šta je to. Unutra samo 2 ljudi. I lik nas pustio unutra, ja govorim, pa šta će nam dati jest, čovječek, kuhinja za nikoga ne radi, pa što će mi dati jest? Kad je on počeo to donositi, tu klopu, to je nešto nevjerojatno, i toliko je bio ljubazan, da je bio preljubazan da sam mislio, on nas opsjeda čovječe, neće od stola da se makne, jel dobro, jel treba još nešto. Lik je hodao samo oko nas, non stop. Non stop je kružio, kako vam je ovo, jel vam na kraju ona je bilo jedno od boljih iskustava uopće. Mislim, ja ga razumijem, znači, ajmo reći, vjerojatno mu ne dolaze često gosti i onda se maksimalno htio potruditi oko vas. Mislim, to je sasvim normalno. I kod nas kad dođeš neki restoran, birtiju na kraju sela, znači ne da si najbolji gost, nego ti si sve. Samo budi tu i potroši. Ali ajmo sad biti realni. Zamisli ti da tako neko mjesto, ok, se šelicu jako turistički, ali znači u tom restoranu nema žive duše. Zamisli kod nas da je jedan takav restoran potpuno prazan, dolazi 2 nekih, sad recimo kod nas Kineza, da oni upadaju tako u selo. Ubojice. Rastorića, selo do ujutro. Ko su ovi? Kosta živ. Zovi policiju, zovi gadu. Dobro, mislim, čudni smo mi, znaš. A dobro, mislim, ja opet volim naše ljude, jer mislim da smo mi tako jako dobri domaćini, znaš, koliko god. Isto mi volimo sebe u mnogim stvarima podcjenjivati, znaš, ali mislim da smo mi stvarno jako dobri domaćini i ti vidiš, recimo ja po internetu gledam dosta stranaca koji putuju tako po našim krajevima, po Hrvatskoj i svi govore koliko budu, pogotovo kad dođu van sezone, koliko su Hrvati ili općenito Balkanci gostoljubivi. U sezoni je to stres, znaš, Monika zna, ona je radila. Radila sam, da. Ti radiš svaki dan i normalno da ti nekad nakon 25 dana svaki dan što radiš, da nemaš više volje vidjeti mamu svoju, a kamoli gosta. Ne želiš vidjeti mamu svoju. Ali šta mislite, naprimjer, sad konkretno, koliko mi griješimo, ja i ti smo iz kontinentalne Hrvatske, Monika je iz brda iznad Makarske, ali eto viš, koliko mi zapravo griješimo ko cjelina, da uopće ne guramo, znači taj naš stil Hrvatske. Ja osobno mislim da previše zastupljena obala, je to sve divno i krasno, ali to gostoprimstvo i domaćinstvo i hrana, mislim, znamo iz prve ruke, to ljudi mogu doživjeti na skroz neki drugi level u Slavoniji, Baranji, nebitno, znaš. Evo, ja sam bio snimao prošlo ljeto video kod mene tamo u Požegi. I meni je to video oko kojeg sam se ja sigurno najviše potrudio. Znači, meni je lakše bilo snimati Tokio nego Požegu. I onda shvatiš da mnogi ljudi kod nas niti imaju volju da se bave nečim, znaš. I ima mnogo to nekog otpora. Rijetki su pojedinci koji se stvarno bore da pokušaju, jer ti moraš da bi privukao turista, moraš mu dati neku ponudu. Ja sam se stvarno, kada sam se pripremao za taj video, dosta ograničena ta ponuda, znaš, dosta je to slabo. Ja razumijem i s druge strane ti ljudi, znaš, ne boje se uložiti u nešto što ne znaju da li će im se vratiti, ali mislim da bez dobre ponude niko neće ni doći, da se to mora pokrenuti prije svega, kako bi privukli neke turiste. Ne možeš ti samo ok, mi smo dragi ljudi, ali gdje će on doći? Sad ti meni nabroji 5 restorana oko nas, tamo gdje možeš tradicionalnu slavonsku hranu jesti, nemaš ih, znaš.
Svuda su ti restorani, pice, burgeri, miješano meso. Zašto mislite da, eto, to je top tema zapravo. Naprimjer, evo ovdje sad u Njemačkoj. Ja imam, nek mi niko ne zamjeri, meni se kosa digne kad vidim kogo se gura ta talijanska gastronomija. Ok, sve je to super, svi mi volimo pastu, svi mi volimo picu, maslinovo ulje i sve to ostalo. Ali ne možemo mi niko reći da bi dole kod nas u Hrvatskoj na Balkanu ne možemo isto ponuditi 100 takvih jela koja se prave samo kod nas. I to što ti kažeš, nevjerovatno je da većina restorana ili ugostiteljskih objekata odmah prelazi na to. Da. Jer to je lakše, znaš, ne moram sad kuhat sarmu svaki dan, služiti to, da bolje mi je napraviti picu i prodavati, ali to će svakako jesti, ljudi će stalno jesti. Da, pa gledaju što se lakše proda, znaš. Jer ja mislim da pogotovo u Slavoniji, to si i ti primijetio, kad si bio nema turista, svakako ne nudimo ništa, ali ljudi se i boje da li će oni ikad doći. Znači sad da ja uložim ogromne pare u neki restoran i dajem sve od sebe da to bude domaća biohrana, da to sve bude vrhunski, šta ako meni dođe 3 čovjeka taj dan, znaš? Sad opet je i to dosta škakljivo. Ali to ti je sa svakim poslom tako. Ja mislim da kod nas taj poduzetnički duh mora malo probuditi. Mislim, budi se i mislim da se ljudi moraju malo više pokrenuti i usuditi, probati neke stvari. Ali to je kod nas ne samo u Slavoniji, pa ti na moru pogledaj kod nas. Većina restorana ti radi ćevape prodaje. Što nema veze sa logikom, znaš. I ti na moru nije lako naći dobru ribu. Da. A kamoli... Ali divimo se kad odemo negdje. Točno. Svježa riba, izvadita, ulovljena, ubita ispred tebe. Ali minimalno ljudi to kod nas napravi, a zapravo imaš more ispred restorana. To ti je to, pa bilo je dosta tih kuhara koji pričaju koliko kod nas ljudi pokušavaju na što brži način, što lakše zaraditi lovu. I na moru si oni to mogu priuštiti jer imaju toliki broj turista da ne zanima će doći opet. A u Slavoniji se ljudi stvarno, ko radi, oni se stvarno trude, jer oni moraju privući svakog gosta, jer i u Slavoniji 1 euro je puno vrijedniji nego na moru, znaš. I teže se i zaradi, moramo biti realni. Tako da, ja se nadam da će u budućnosti biti jača puno, da što se tiče bar te gastronomske strane i nekih ovako slobodnih aktivnosti, jer mislim da Slavonija stvarno ima jako puno za ponuditi. Šta je, možete reći svako za sebe, nešto najluđije što ste probali? Mislim, probali ste stvarno svašta, koliko sam vidio, pa eto, ako možete izdvojiti, šta je to nešto najluđije što ste probali? Pa meni su ovi puževi što smo jeli, joj, nije mi se to svidjelo. Prvo smo jeli u Japanu puža, ali to je neki bio fine dining puž, kužiš. To nije bio obični. I taj mi je bio vrhunski, a ovi puževi i ovi u Španjolskoj, u Madridu. U Madridu su bili. Joj, još ja Marku kažem, to je neka chorizo kobasica, bila komadić i neki komad, ko meso. Ja sam ponadala, ali to neko meso. Kaže Marko, pa to neke iznutrice, nešto od neka žlundra. Tako da sam probala tog puža, običnog nije baš bio. A meni ja sam probao od Vijetnam, rakiju od kobre. Zmija bude u boci unutra, znaš što je bilo, ali mislim, rakija ko rakija. I devu sam ja probao kad sam bili u Dubaju. Ona nije htjela probati, probao sam devino meso, to je. A ovo sad nisam... Bilo ti je fino? To mi je bilo fino, da, ali nisam probavao ove, sad kad smo bili u Tajlandu, nisam probavao škorpione i to nisam htio. Dobro, ali viš čudno, ti si rekla Madrid, ali čovjek je očekivao da će reći nešto Tajland ili Vijetnam. Da. Da što ono svi očekuju i tamo ću probati, ne znam šta divu. U Madridu on to dosta baš jedu. Pa dobro, da, ali puževi se jedu i kod nas. Da. Znaš, samo što Monika to baš je njoj gradežljivo, zato ja pretpostavljam. Pa mislim dole u Dalmaciji, pošto sam ja jel s Biokova, podno Biokova, meni su, to je normalno bilo, na primjer, moj tetak, stavi na plin, upali plin, uzme puža ogromnog planinskog, stavi ga direkt na plin i samo srk. Mislim, ja sam to kod dite gledala, ali meni je to... Pa da. To mi je... Dobro, znači, ali dobro, možeš se vidjeti, volite vi pojest daleko u tebi. Kako ne? Imate ukradi 150%. Dobro, pa ja mislim da hrana, meni je jako bitan dio putovanja. Znaš, i ta okusi, isto neki koje pamtiš, meni je to baš bitno. Nekim ljudima, znaš, to nije bitno toliko, jedu bilo šta kad su na putovanju. Ja volim, jer mislim da to isto dio identiteta jedne zemlje. Što si ti rekao,
Ja kad dođem u Slavoniju, ja se veselim da pojedem tipičan slavonski proizvod, ne moram jest kužiš picu, tako kad dođem u Italiju, onda želim jest picu i tjestenine, tako. Pokušavamo uvijek, jer da jesmo, proba vaše neke lokalne specijalitete. Mislim da je to stvarno dio identiteta svake države. Prvo moram naglasiti, što će vjerojatno i svi vaši pratitelji skužiti, s vama se jako jednostavno povezati na video. I naprijed, to nije neka javna tajna, kod dosta ljudi ćeš ti vidjeti naš restoran 8 Michelinovih zvjezdica, ovaj fine dining, vamo ide mjes kuhanog jastoka koji su ubili za mene. Kod vas možeš znači puno učiti gdje jest ko, ajme reći pod navodne znake, normalan čovjek. Da. Koliko to košta, kakvog je to okusa, nema nekog velikog preuveličavanja što smo pričali. I to je, ja mislim, jedna od vaših najboljih karakteristika, zašto doslovno mali čovjek može vidjeti, ok, ajde ako i dođem tu 5 godina nakon njih u taj isti restoran, imam neku sliku što mogu tamo očekivati. Pa mislim, to je koncept taj naš, mislim, koji smo mi izgradili usput, jel? Pošto mi smo slučajno i krenuli, sada ispričam tu priču, slučajno smo i krenuli se s ovim baviti. Bili smo u Japanu i Marko je odlučio prije Japana kupiti kameru, to jest ima i kameru, ali nije bila ona vrhunska, jel? I ja rekao, aj dobro, nećemo kupiti mikrofone, šta ćemo trošiti pare, rekao, nemoj to previše ulagati, kao snimit će za nas da naši familija i prijatelji vide. I on je to posnimio, još ja njemu, nemoj komentare stavlja, ko zna šta će mi pisa, briš. Ja bila protiv, nemoj. I pustim ja to njemu, da on pusti komentare i sve, i stvarno neki ljudi se počeli javljati koji nas ne poznaju. I mi dvoje se pogledamo, rekao, šta je ovo, koja je ovo žena, neka Marija, piše nam, šta nam piše, mi svi, kako to. I tu smo mi skužili, čovječe, mi imamo 1000 pregleda. Koji su ovo 1000 pregleda, nisu to naši svi, nemoguće. I tu ti je nama došla ideja, ja sam rekla od tog svog straha da me ne snima, na kraju ja kažem, ajmo mi kupi kameru i mikrofon, idemo mi po Njemačkoj snimati okolicu pa ćemo se baviti s tim. Tak mi je došlo, ajmo. Ne znam zašto i kako, ali mi je došlo. I mi smo kupili odmah kameru i krenuli malo po Njemačkoj i okolici. I tako smo mi i počeli se s ovim baviti, jel? Je li to bio, znači, taj neki trenutak u Japanu kad ste odlučili da ćete se vi time baviti? Ne, mi kad smo u zadnjem videu iz Japana imaš, da sam ja rekao u avionu, da mi sad sjedamo u avion, idemo kući i da ne znamo da li će taj video ikad biti objavljen. To mi smo snimili cijeli Japan, sve 7 videa. Nisam imao pojma da li ću ja to htjeti sređivati, da li ću mi to objaviti uopće. Mi smo to stvarno snimali samo za sebe, za prijatelje i rodbinu, eto da im pokažemo kako Japan izgleda, jer to je nama bilo baš nešto totalno drugčije i htjeli smo to pokazati, mislim da se preko videa može puno bolje nego preko slika. I onda kad smo mi objavili tih prvih 7 videa, to je onako dobili smo neki pozitivan feedback od publike i tad smo onda zapravo nakon ovoga Japana se odlučili da ćemo kupiti kameru i idemo sad all in. Aj sada možemo slobodno onda proći kako kao dvoje mladih ljudi koji rade normalan posao, mislim da je to danas svi misle da mogu putovati, to što si ti rekao, ali evo, ja mislim da možete iz prve ruke objasniti ljudima kako uskladiti taj neki privatni život i posao sa svim tim putovanjima, jer složit ćete se, nisu to samo putovanja. Znači možeš i pripremiti putovanje i lokacije gdje ćeš ići i kako će to sve funkcionirati i na kraju krajeva treba to sve isfinancirati, pa eto možemo onda reći par riječi o tome. Pa mislim kako je to sve spontano, jeli? Prvo sam se htjela nadovezati, nisam to bila rekla u prošlom, šta sam htjela reći, taj koncept koji mi radimo, šta se priča, samo da se to odgovorim, je na taj način da mi pružimo ljudima sve kao običan putnik. Znači da vide sve kod nas od smještaja do, mi ne pretjerujemo u ničemu, ali nismo backpackeri. Kako bi ti rekla, znači ja hoću hotel da se ja osjećam ugodno. Ne da ja spavam na, ne znam, žicama nekima, ne znam šta.
Tako da običan čovjek koji ima srednji novac neki, budžet za putovanje, može kroz naš video to financirati. To je naš cilj, da dobiješ sve za neke normalne novce. To sam prvo htjela reći. Zlatna sredina. Pa da, mi smo stvarno neki zlatna sredina jer imaš puno tih backpackera što se spavaju po nekih hostelima sa 20 ljudi u sobi. Mi to definitivno nismo i to je ok, ko voli neki izvali, a mi smo eto neki tako, ništa pretjerano, ništa, niti se štrtarimo, znaš, da platimo. Ako nešto želimo, to smo spremni i platiti. A što si pitao ovo za financiranje i organizaciju, to ti je bilo ovako, mi smo ti znači, kad smo krenuli putovat, i mi smo prije što smo krenuli snimati videa, putovali, ali ni približno ovoliko blizu. I kad smo mi krenuli, znači nakon Japana, i kad smo se odlučili da ćemo snimati videa, mi smo imali neki novac ušparan, i mi smo se odlučili, idemo sad all in. Znači, ulažemo pare, u to želimo da to bude naš biznis. Znači, mi smo vjerovali da možemo mi od toga živjeti, da mi možemo se tu razviti u nešto, ne znam konkretno šta, ali htjeli smo probati, dati sve od sebe što možemo i da pokušamo stvoriti što više tog sadržaja za YouTube, jer bez sadržaja nećete niko ni zapratiti, nemaš ništa od toga. Tako da smo imali tu recimo neku financijsku dozu sigurnosti s tom ušteđevinom, ali nije to bilo ništa previše. I nije to za predugo vremena. I normalno, mi nas dvoje radimo oboje po 2 posla. Oboje imamo taj neven job, ljudi koji su u Njemačkoj znači šta je to. I kombiniramo onda da svaki vikend radimo kad smo ovdje, tako da zaradimo prekovremeni sati, pa da onda možemo uzeti slobodno. I mi smo se odlučili, znaš, sad guramo maksimalno koliko možemo, dali smo stvarno sve od sebe, jer ja vjerujem da većina vas se ne bi htjela stvarno mijenjati za način života trenutno koji mi vodimo, jer je jako naporan, znaš. Ali to je s nekim ciljem da kroz neki određeni period ćemo mi moći ostaviti ovaj posao i posvetiti se samo tome i na kraju živjeti od toga. To mislim, najbitnije da imate cilj. Da, apsolutno. Ali šta više vrijeme prolazi, jeli, ljudi dosta na YouTube-u razmišljaju, sad ću ja za 6 mjeseci postati nešto. Znači moramo shvatiti da je YouTube u današnje vrijeme barem 2-3 godine dobrog rada i mi smo toga svjesni. Mi planiramo biti još ove godine ovdje, mi ne planiramo da će ja sutra biti baka prase. Znaš, ali ne, znaš ali dosta ljudi naših ili općenito misle sutra ću ja. Ne, možda za godinu, 2, 3 sa puno rada. I to je naš cilj. Znači još ovu cijelu godinu puno raditi i dajemo sve od sebe i radimo. Jel, ko što je Marko rekao, i subotama nadoknađujemo sate, uzimamo petke. Mi obiđemo grad u 2 dana što neko uzme 10. Mi se tu sad, ubijemo se. Ali uspijemo to dati, ne znam, na neki dobar način, jer stvarno to volimo i to ljudi primijete. Jer da to ne volimo, nema šanse da ti možeš obići Pariz u 2 dana i dati toliko lokacija, video od ne znam koliko minuta, da ti to ne voliš. I stvarno, To je, mislim, ja sam institucija već dugo godina, taj da on sam po sebi, on je nešto drugo. Točno. On je stvorio, znači, neki brand, kroz neki drugi način rada, sad ti imaš ljude koji mogu reći da on radi samo naš novac, kocka ono, ko njega prati duže, može isto tako znati da on isto je krenio iz sobička, 1 sa 1, i postepeno se penio i gradio je sebe. Pa ti pogledajte, Baka Prase danas je najveći YouTuber na našim područjima. I sad ljudi se, znaš, neki ga obožavaju, neki se sprdaju s njim. Pogledaj ti koliko Baka Prase dan danas radi. On, ja mislim da svaki dan streama. Da. I sad ti zamisli kad čovjek koji zarađuje tu količinu novca, koliko vas bi bilo spremno svaki dan se žrtvovati, ne imati privatni život i svaki dan to raditi. I svaku noć, jel? Po noći, kad ljudi spavaju, čovjek je budan. Kužiš, i to nije, ja kažem, ok, on je stvarno se sad probio, ali ja znam kad je on davno počeo, ja sam pratio i Amira Hadžića i te ljude prije koje Baka Prase napadao i svjestan sam da to jako dugo traje, ali opet i to što on stvorio, on je recimo sad jedan, i takvih je jako malo općenito na YouTube. Ti ako si neki prosječan čovjek, ako nisi nešto ultra zanimljiv, moraš raditi jako puno. I ti koji su jako zanimljivi moraju biti redoviti, jer to ti jednostavno YouTube algoritam se kažnjava ako nisi redovan. Tu nema znanosti neke kuće, oni te tjeraju, oni žele da ti objavljuješ sadržaj na njihovu platformu, da bi ljudi što više vremena provodili na YouTube. Htio sam reći, znači,
njegov sadržaj, šta on radi na YouTube-u, to ajmo reći, nije prije bilo sa srcem, sad je više streamanje i sve to. Ajmo reći sad kad je izgradio sebe, sad nebitno je šta on radi, sve će to funkcionirati. S druge strane, vi, vaši videi, vaš sadržaj, nešto što vi radite, to je baš ono, ajmo reći, čisto srce, čista emocija, gdje se ljudi mogu povezati i staviti sebe u taj video. Ali dobro, mislim, mrzili ga ljudi i ne mrzili. I ja reći, poanta ovog cijelog mog podcasta je da mladi ljudi vide mlađe generacije od nas, ljudi koji će danas sutra putovati, da znaju da to putovanje ne mora samo biti Dubai, Burj Khalifa, vozili smo Ferrarija, uslikali smo milion slika i mi smo bili tamo. Točno. Što recimo, kad ti uđeš kod njeg na stream, ja sam gledao te streamove, ja sam radio noćnoj smjeni, gledao sam samo te streamove, to je jako loše da mlad čovjek misli, znaš, on uvijek to naglasi, ali jako je teško klincima i ljudima mlađe dobi koji njega gledaju, oni svi misle da to što ti kažeš, za 6 mjeseci ću voziti S klasu, ću voziti Urusa, snimat ću pjesme i ja ću biti baka Praščić. Nije to baš tako u životu. Život te brzo stigne. Ali šta ti još bit? Šta ti ne možeš ljude varat? Znači, zašto smo mi sad ovdje gdje jesmo i imamo mogućnost da se s ovim bavimo jer smo iskreni. Znači, mi to ne radimo, mi radimo to da za naš opstanak da se možemo s tim baviti. Ja to ne radim da budem milioner, da ja ležim na parama. Ja to radim jer to volim i samo mi dajte to mogućnost da ja to radim. Kontaš? Jer mi volimo putovati. Ja nek imam mogućnost da ja putujem i novce za to. Meni ne treba ništa. Da imam za normalan taj život. To je moj cilj. Nije meni cilj da ja kupujem kuće, gradi, ne znam šta. I to je to što ljudi osjete i znaju da nije prevara. Znači, ne radimo to na silu, ne radimo to preko, ne znam, zato jer nas to sad ne zanima, ali ćemo mi postići. To se osjeti, jeli? I to ne možeš ljude privariti u današnje vrijeme, pogotovo. Ako možeš u svakoj državi gdje idete skupiti kuću, bit će i to dobro. Ja nemam ništa protiv. Ja ne bih ništa protiv. Ali, recimo, koliko je zapravo teško organizirati jedno vaše putovanje? Ok, rekli smo financije, ekstra posao od jutra do sutra, da si možete pružiti taj neki užitak. Kasnije možemo malo raspraviti kako to izgleda iza kamera, kako zapravo živite vas dvoje kad se kamere ugase. A koliko je zapravo, evo ti to možeš reći, koliko je zapravo bitna organizacija sveg toga i koliko to traje i šta je sve bitno naprijed za jedan video. Odnosno, ajmo reći, za dobro putovanje. Da, sad naša je situacija specifična jer smo jako ograničeni vremenom. Uglavnom našem putovanju, tako da moramo apsolutno optimizirati svaki korak na putovanju. Tako da ja uvijek ili mi zapišemo lokacije koje želimo posjetiti, koje su nam zanimljive. Ja jako dobro istražim restorane gdje možemo dobro jesti, znači ja baš provjerim toga, jer u 99% slučajeva idemo jesti u restorane gdje je provjereno, znači gdje je više ljudi bilo i da imamo više preporuka. I onda si ja te sve lokacije zapišem i pogledam Google kartama gdje se one nalaze. Tako da ja onda, sad ima ChatGPT i sve, ja mu upišem lokacije, sastavim idealnu rutu, tako da se nigdje ne vraćam 2 puta, nego da što budemo efikasniji s vremenom. I tako onda, znači, mi idemo, ja sastavim točno plan za svaki dan, koje lokacije moramo obići, gdje ćemo tu među vremenu stati jest, tako da nam je više manje to sve isplanirano. Što se tiče videa, mi nemamo neki scenarij, mi jednostavno idemo, upalimo kameru i što nam je lijepo snimimo i nema tu isplanirano unaprijed šta ćemo točno snimiti. Znači, doslovno, spontan. Kako si ti rekla, kako nas pogura energija, tako idemo. Točno. Evo, na primjer, sad se vrati na Saudijsku. U Rijadu mi je bilo, na kraju videa sam rekla, stvarno oduševljena sam, poznala sam novu kulturu, drugačiji mentalitet, nešto što vidiš, ne znam, to je stvarno jedna kontroverzna država i nećeš to naići na puno mjesta, tako šta vidjeti. I opet sam bila zadovoljna jer sam vidjela nešto novo, naučila puno stvari, zahvalna sam na ovom što ja imam, opet sam shvatila da su i oni sretni tako kako jesu, a onda smo došli u Džedu
Isto Saudijska Arabija, bila sam jako nezadovoljna i nesretna. Ljudi nisu bili takvi kakve sam očekivala. Svašta nije funkcioniralo, ali to je ta spontanost. Ovdje mi je bilo super, ista zemlja, a opet na drugi način sam doživjela neki drugi grad. Tako da je to ta spontanost naša, sve što doživimo kažemo. Neko će doživjeti nešto drugo, naprimjer ti da odeš, možda bi ti bilo ekstra. Mi smo rekli, nama sad nije bilo ekstra. A danas ljudi dosta snimaju, sve je nešto lijepo, sve je nešto fino. Ova država, ovo sve. Nije mi to bilo fino i rekla sam, ja. Da. Koje su najveće razlike onda, ako ćemo gledati po kontinentima? Afrika, gdje ste išli tamo? Ma samo Sešeli smo bili. Da, ali dobro, ajde reći. To ne možeš To je najbogatija državica, jel? Ajde reći onda Azija, Europa, Amerika, gdje se najlakše organizirati? U Europi, vjerojatno. Gled, recimo Tajland je isto jako turistički razvijena zemlja tamo. Gdje god postoji turizam već duže, tu ti je baš lagano. Sve postoji ta turistička infrastruktura, tako da, ma i u Japanu je isto baš laganice, bilo sve. Mi nismo do sada išli, ja što čitam po internetu, ljudi uglavnom imaju probleme po tim nerazvijenim zemljama, po opasnim zemljama, to su uglavnom Afrika i neke zemlje Južne Amerike, gdje možeš naletiti na neke razne opasnosti. Mi za takve zemlje još za sad nismo išli, tako da ti ne mogu to baš reći. Mi u zemlje u kojima smo išli je turizam dosta razvijen već, tako da je svuda bilo onako relativno lako. Koja je čar Japana? Mislim, evo mi prvi isto, ako Bog da, u Tokio ćemo, ali koja je čar tog Japana da svi toliko žele otići u Japan? Bili ste tamo pa da? Pa evo, ja čula sam ljude koji su prošli 100 i više zemalja da kažu da im je Japan najbolja država i ja definitivno smatram, evo sad smo i mi prošli, koliko smo prošli, da nam je Japan definitivno također. Oman te malo zaljuljo, ali... Oman je zaljuljo, ali Japan jednostavno neka druga dimenzija, ta hrana i ti ljudi, to funkcioniranje na takav način gdje sve je savršeno, istempirano, imaš stvari koje nigdje ne vidiš drugo na svijetu i definitivno je nešto spektakl sam po sebi. Taj narod i kako to funkcionira, te mase, tolike ljudi, da sve ide savršeno. Jednostavno, a toliko je lijepa država. Mi još nismo prošli pola šta Japan nudi, definitivno se planiramo vratiti, ostati. Moje mišljenje, bar mjesec, 2. 2,5 godine. Ja to tako, Ne, pa Japan ti je kulturološki šok, bez obzira šta si prije sve vidio. Jer toliko savršenu zemlju, gdje sve savršeno funkcionira, znači javni prijevoz točno u sekundu, čisto, nema nigdje komadi smeća, a nema je recimo kante za smeće po ulicama. Zato što ti je tamo bio prije nekih 20 godina teroristički napad, je neko ostavio bombu u kanti za smeće i oni su od tada skoro sve kante za smeće maknuli i nema kanti za smeće, ljudi nose sa sobom u vrećicu i nosiš kući i baciš. Ljudi nenormalno dragi, svi ti žele pomoć, znači samo se obrati, oni će ti sve će napraviti pomorne, hrana fantastična, prelijepa zemlja i jednostavno za putovanje jako dobro povezana vlakovima. No stvarno ne može da se tamo loše osjećaš. Jedina negativna stvar su tamo potresi. Mi prvu večer kad smo došli smo imali, koliko je bio? 6,7 ja mislim. Ne znam, tako negdje je bio baš jak potres. Jak. Prvu večer mi došli u hotel i mi na 20. katu hotela i samo osjetiš ovako. Se mrda. I onda se upale vijesti na televiziji, ništa ne razumiješ, na japanskom se piše, ja uzeo na Google Lens i prevodiš s njom, znaš da piše. Kao dobro, nema opasnosti od tsunamija, sve okej. A znači to je stvar bez pretjerivanja, stvar je tak savršeno. Ma je, i na primjer šta je meni najdraži dio, mislim ja uvijek o hrani čovječe, ali dobro, 7-Eleven, znači taj trgovinice, tamo možeš i pojesti, popiti i ne znam šta sve možeš. Ljudi, ja mislim, uopće ne kuhaju u kući. Tako da, sve dobiješ za sitne pare, ali šta mi je bilo fascinantno, u toj trgovinici nismo mogli naći čep za poklopac za kavu. Čovjek kad je to vidio da mi tražimo poklopac za kavu, jedan Japanac, on se baca, trča, išao na pult. Čovjek je počeo trča po trgovini da on nama poklopac za kavu donese. Znači, to ti je nevjerojatno. Oni imaju taj koncept života da žive i za firmu, da žive da drugome ugode u tom danu, da nikome ne unište dan. Jednostavno odgojeni su da ti uljepšaju dan sa svojim postojanjem. I takav koncept ljudi stvarno žive.
To ti mentalitet posebno, mislim da to za njih same jako loše psihički. Jer oni, to što Monika rekla, oni u svom mentalitetu imaju da je zabranjeno da on, ako je loše volje, tebi zbog toga pokvari dan. Znači, on će se opet prema tebi nasmijati, nebitno koliko je njemu loše. I znaš, oni to onda ne iskazuju te svoje emocije nikako i onda jako puno, nažalost, imaju tih nekih suicida i slično. Ali ovako za turista zaputovat preprečeno, ti ne možeš tamo da se loše osjećaš. Znači i ono, Japanac je uvijek pozitivan. Uvijek. Nećeš ga nikad vidjeti. On je uvijek pozitivan. Da. Ali kako nam prije to, evo sad to me baš jako zanima, to kad je bio potres i to, kako onda, ok, da li ste to snimili, niste snimili, kako to izgleda, ono, kad vas dvoje to prolazite, odnosno što ljudi ne vide, ok, ljudi vas vide na kameri, neš se svađat na kameri. I kuš, svi su i u braku, svi su i u vezama i to je pobjela isto na zadnjem videu, kuš, to mora biti kaos u jednom trenutku. Kad se kamere ugase. S Monikom je kaos i kad se upaljene ugašene kamere, to ti mogu reći. Ali evo ti pričaj kako. Joj, evo scena primjer. Mi u Crnoj Gori, Tivat, laganice, pićimo tamo neke super trgovine, tamo dolaze bogataši, ono Porto Montenegro, nešto se mi pokačili nasred ulice. Marko meni, ma daj ova kamera nešto, ja njemu, slikaj me, ovako me slikaj, da mi noge ovako, da ovako, ovaj kut, i on me slika krivo. Ma kako si me slika, hoću ovako. Sa skandal nasred ulice. Kad 10 metara dalje, dvoje mašu, hej, Monika i Marko. A mi prije toga, ovoliko je falo da moja kamera leti od pod, znači... I ja govorim Marku, pa ne možemo više nasred ulice, pa viš da nas ljudi znaju. A bude tih situacija, ali pogotovo... to prođe, mi smo takvi likovi da ti je to 5 minuta i mi smo kasnije idemo. Znaš, mi sve rješavamo odmah. Nismo mi likovi, ni sad taj tip, ja se ne mogu sad svađat zapravo. Znaš, sad ću ja posvađat, sad ću ja biti ona, znaš, sad ću ja, bit ćeš ti. Znaš, u mene to nema, odmah rješavamo. I tako da te scene, ali to je više od umora. Znaš, mi slikamo, snimamo. To je to, kad nam je previše, onda bude ti nervoza više. I onda ti to nervoza se diže. Znaš što zapravo sami sebi nabijete tempo i ritam. A nemamo vremena za njega, znaš, i ja sad smislim nama 5 videa iz Crne Gore, 4 dana. Znaš, Marku oči ispadnu, ovo kose otpadne, još šta ima. Kužiš, previše, ne možeš se s tim nositi i onda nam se zato to zna. Nije da samo on tebi nabija, vjerojatno i ti s druge strane. Ona meni nabija pritisak. Da. Pa ona ima, znaš, planove šta mi sve trebamo, a onda realizacija uglavnom bude na mojoj strani, znaš. I to ti je onda problem. Ja zamislim. Da. Onda Monika ti znaš isto, ne može to, ovo ne valja, onda ima jako visoke, znaš, zahtjeve, standarde. Tada bude veselo i onda nekad puknemo, posvađamo, pa za 5 minuta opet dobro i bude toga naravno, mislim to ima u svakoj zajednici, svakom braku, a pogotovo ovako se toliko puno vremena skupa i pod, recimo, nekim stresom i moraš nešto obaviti. Mi tipa dođemo u Vijetnamu, na Halong Bay, prekrasna uvala, jedno od najljepših mjesta na svijetu. Kiša pada, kuš. Oni kako da je ubio neko. Ja kažem, pa šta sad, bo kiša pada, ne možeš to promijeniti. A gledaj, znači taj Halong Bay, to je noć, na tom kruzeru 300 eura, budimo realni. Mi smo otišli tamo da doživimo najveću ljepotu Vijetnama. To su ti ona brda koja izviru iz mora. Da. Znači, to je najljepši highlight te države, zbog kojeg sam ja odlučila doći u tu državu. I onda dođem tamo, sivo nebo, ne vidi se brdo. Ja na tom kruzeru ovako, evo, sad ćemo snimiti ljudima crno. Znači, šta da snimim ljudima? Kužiš, najljepši highlight Japana, ja iza crno. Kužiš, i onda me to ubilo u pojam, onda smo tu imali fight. I onda me Marko naučio i naučila sam kroz ta putovanja da smirim to moje očekivanje, da to snizim. Znači, ne može mi biti savršeno vrijeme. Iako sam izabrala najbolje vrijeme u Vijetnamu tada. Znači, tada je najbolji dio za putovanje u godini. Teoretski. Ja sam to teoretski izabrala. Ko u Japanu cvjetanje trešanja, pa nisam ih doživjela jer je zima potrajala duže. Kuš, ok, ali moram se s tim nositi da ne može mi biti uvijek sunce i da uživam u tome iako je sivo.
I onda sam čak i na kraju je bilo dobro, čak sam ono pronašla ljepotu i u tom. Pa dobro, ja mislim da bi mene žena isto ili bi ubila sebe ili bi ubila mene, kiša pada, ali dobro, mislim, ni ti to možeš promijeniti, ni vi to možete promijeniti. Točno. Da. Ali dobro, to su isto ta očekivanja, ako ćemo se opet vratiti, znaš, radio si dodatno, trudio se, došao si tamo i onda imaš ta neka svoja očekivanja koja želiš da se dese, jer očekuješ to od tog svega Da. i onda kad se to ne desi, onda je to jako teško. Pogotovo što sam ja imala očekivanje, mi snimamo video, ja želim ljudima da dobiju najljepši doživljaj te države kroz tu ljepotu, a ti kad je sve sivo, mislim, budemo realni da odeš u najljepši grad na svijetu, bit ćeš ovako, ok. Ko što su naši prijatelji bili u Kuala Lumpuru, padala je kiša i rekli su da je najgori grad. A meni je najbolji, meni je bilo sunce. Znaš, to je jednostavno dio putovanja, a pogotovo kad očekuješ od sebe da želiš stvoriti neki dobar sadržaj za YouTube i želiš ljudima prenijeti, a ti dođeš i sivo. Pa da, ali to ti je, vrijeme ti igra jako veliku ulogu kod svakog putovanja i tu onda, što Monika kaže, neki grad ti može biti najbolji na svijetu jer te potrefili, tako može biti najgori. Tako da, Bože moj, ali ja sam davno prestao se zatirati kroz stvari na koje nemam utjecaja. Jednostavno tamo i ok, ajmo sad napraviti najbolje od toga što možemo u toj situaciji i kad kiša pada idemo napraviti najbolje što možemo. Po kiši smo snimali Kuala Lumpur, najbolju hranu u Maleziji. I ja sam se navikla, sad sretna bila. Znači ja sam prije 2 godine, to bilo, ne znam, Zato što je prije hrana. A je, dobro, je istina. Uhvaćeno. Isto. Ali dobro sad spomenula, znaš, dvoje ljudi, Maša, Monika i Marko. Sad, da li vi sebe sad smatrate u te nekim manjim krugovima da će vas ipak neko prepoznati? Ma kaki ja to, ono, i dan danas, evo, sve što ste... Ma ne mogu ja to uopće, ja to ne kontam uopće, ja se pitam danas kad ljudi šalju poruke, rekao, pa čekaj, je li moguće, pa šta oni sad, stvarno se hoće s nama vidjeti, ma daj, aj. Kako je na poslu, kako kolege? Oni što su dobro kolege su uglavnom Njemci, znaš da oni to, oni znaju da mi snimamo nešto, ali ništa, nije prilike. Zanima ih to previše. Pa ne mogu, ne razumiju šta će oni pratiti, znaju oni da mi stalno idemo i to, ništa posebno, ni pozitivno, ni negativno. To je dobro, i pogotovo što mi živimo ovdje u Njemačkoj, onda nemaš okolina, nemaš doticaja s nekim toliko, recimo nekim našim gledateljima, znaš, sada kad bi živjeli možda dolje, možda bi češće naletili neko ko je vidio naš video, tako da apsolutno nemam nikakav osjećaj sad da neko zna nas. Par puta se desilo i to meni bude čudno, da mene neko prepozna. Prvi put kad nas je žena upoznala, mi kod nas u selu, čovječe, u trgovini u Peniju, i mi idemo, kupujemo neko povrće. Znači selo u Njemačkoj, jel? Pošto živimo. Kupujemo povrće i žena dolazi pa ona ne može vjerovati, jeste vi to Monika i Marko? I žena ti je nosila neku kavu i ostavi ovako među tim voćima, se možemo mi uskat, kaže. I mi dobro, i uskamo se mi, žena ode, zaboravi kavu, ona je sva se pogubila. A više smo se mi pogubili što ona nama prišla, ona nije svjesna koliko je ona nas šokirala. Nama bio veći šok. Uletli u red od hrane i rekao da me ne vidi, žena, ja se raspala. Jesi ti vidio? Ma jel moguće? Znaš, mi smo bili u šoku još pol sata nakon, pričali svima, javljali, žena nas je jedna vidjela. Ja mislim da je to ta ljudska priroda, čim dobiješ malo pažnje, šta god to bilo. Da, jasno. Čovjek ne može sam sebi pomoći. Jasno, ali znaš, mi imamo jako puno tih pozitivnih komentara, stvarno naša videa. Ali taj komentar nekako ja ne mogu, mene ne dirne, znaš, ni pozitivan, ni negativan, zato što to napisano i ljudi po internetu svašta pišu, znaš. Lijepo je, naravno, da sad imam samo negativne komentare, smetalo bi me, ali kad ti neko ovako priđe uživo i kad ti to kaže, to ima neku posebnu težinu, što ti baš na tebi. Pa, evo znači ovaj razgovor s ovih dvoje djece i to, znaš. S koje dvoje djece? S ovih dvoje klinaca. A, na Sešelima, da. Pa da. Možeš zapravo napraviti taj suma sumarum, da, ja mislim da 90% ljudi to ne bi ni objavilo. 90% ljudi bi reklo da je, brate, snimam video, pijem kavu. Sad ti, još pogotovo ako dolaze s Balkana, on sad mene prosi, ja mu trebam dati pare, ako mu ne dam pare, će doći njegov čača i ujaci me prebit. I onda, s druge strane, kad vidiš, znači, tak neku komunikaciju, dvoje djece koja sam, vjerojatno, radoznala. Mikrofon.
Da. Oni su bili oduševljeni, kužiš, on je htio, pa to može pod vodu, kužiš, ja njemu pokazujem, ja odem s njim i on snima ovako, snimi ribe pod vodom, on je bio oduševljen. Pa dica, to je nezanimljivo. Ali to je opet do vas dvoje. Mislim, ja, znao vas i privatno koliko toliko, znači nema tu neke razlike Monika i Marko na videu i Monika i Marko u privatnom životu. I onda to što si ti rekao, ti se uopće ne trebaš pretvarati. Doslovno, imaš tu neku sigurnost da se ponašaš kako se ponašaš uvijek i pošto je to, ajmo reći, većina samo pozitivne stvari, onda jednostavno to funkcionira. Ne trebaš izmišljati scene ili događaje kad se to jednostavno samo desi. A to ti kroji sa svime u životu, ti kad lažeš, ti moraš paziti sad ćeš pričati drugi put. Znaš, moraš sjetiti šta si lagao. A kad je ovako iskreno, mi nikad u videu nismo ništa fejkali, niti je išta bilo namješteno, znači sve je doslovno realne situacije, tako da apsolutno to kako vi vidite naša putovanja, tako bi ga mi vidjeli i bez kamere. Da. I to ti je suma sumarum svega. To i što spomenje za komentare, to stvarno, kad čovjek čita, točno možeš vidjeti da ljudima je stvarno drago kad vi odete negdje. Ja imam osjećaj, znači kad čitaš te komentare i da ljudi jedva čekaju da vi odete negdje i a bio sam ja tamo, ali idem sam vidjeti šta će oni reći, znaš. Znaš, doslovno, ne da ja vidim da je bilo meni dobro, ako je njima bilo dobro. Pa točno. To mladi ljudi, baš smo danas to pričali, kako ljudi malo napišu, bez obzira što su oni bili već negdje, žele vidjeti kako ćemo mi doživjeti taj grad. Što me je fascinantno, ljudi su bili tipa u Napolju, ali svejedno pogledaju šta smo mi rekli. Meni to fascinantno, ja ne razumijem to, ali... Ja mislim da ja razumijem, ali to je jednostavno, znaš, i kad ideš u neki grad, naprijed, kad smo mi išli u Rim ili tamo van, ti pogledaš neki video, većina ljudi je to samo objašnjavanje, znaš, lokacija, koju kartu da kupiš i to, vamo tamo, ali kod vas možeš, znaš, ako pogledam od tebe video s neke lokacije, doslovno ko da sam sad ja bio s vama tamo. Mislim da je to najveća pozitivna stvar tog svega. Jer se ljudi mogu poistovjetiti s vama i doslovno reći bio sam i ja tamo. A viš, ja to ne mogu sad ti dati komentar na to jer ja sebe tako nas ne vidim, znaš. Ja sad kad gledam video uopće ne mogu zamisliti kako nas drugi vide jer smo to mi, znaš. I onda uopće ja nemam doživlja uopće da smo mi youtuberi sad i nikakav ja doživljaj nemam. Mi to radimo i, znaš, uopće teško mi je to iskomentirati. Ne, pa možda zato što, ajmo reći, najlakše možeš to opisati da ljudi su sad jednostavno stekli neko povjerenje u vas dvoje. Da, znači, ako ja želim danas sutra ići u Oman ili u Tokio, da upali ženu sat vremena Monike i Marka i onda ćemo mi vidjeti kako je tamo. To je meni bio cilj od prvog dana našeg snimanja. Znači da mi damo ljudima relevantne informacije i da stvarno to što mi kažemo da tako je. Recimo primjer, mi prije, ili sad kad bi istraživao, imati jedan njemački youtuber, zove se Lukas. I on je meni najbolji čovjek koji snima hranu. Znači on snima samo hranu, on ode tipa u New York i snimi 5 restorana, to je to što on snima, ništa drugo. Ali svaki put mi kad smo ošli na to mjesto gdje je on bio, ja sam bio oduševljen. Nijednom mi nije bilo loše. I sad naravno može nekom se ne svidjeti nešto, to je ok, ali u generalu to je znači dobar restoran. I moj cilj bio da mi uvijek kombiniramo, znači da ti damo korisne informacije, da znaš kako se kreta po gradu, kakve su generalno cijene, otprilike na što moraš obratiti pažnju, gdje ćeš dobro jesti. I kad te stvari su sve znači realne, nije niko mene platio da ja dođem da pokažem njegov restoran, to onda može, to napije vodu, znaš, ljudi će sami doći u uvjeriti se. Primjer, u Istanbulu kad smo bili, mi smo ti snimali video u Istanbulu, imali smo 2000 pretplatnika tad. I bili smo tu u jednom tom restoranu koji je nama, kad smo prvi put bili u Istanbulu, oduševio nas i ja sam ti ostao u kontaktu s tim vlasnikom restorana. I mi kad smo došli tamo, ja sam njemu rekao, mi ćemo doći snimiti, bili smo 5 puta već u tom restoranu, bilo mi je super. I ja njemu kažem, aj daj popust znači za našu publiku, a šta mislim, mi imamo 2000 pretplatnika. Pitanje je koliko će od tih 2000 pa da.
I on kaže, evo, napiši tu 25% popust za sve koji dođu i kažu da su dali Marko i Monika. I on je to napisao, rekao meni, ja stavio video i poslije toga on je mi rekao da je minimalno 1000 ljudi bilo koji su rekli da su gledali Moniku i Marka. Sad ti zamisli u Istanbulu. Koliko to ima utjecaj, znači to ljudi pogledaju i odu tamo. Pa scena kada nam se javljaju ljudi, kažu 3 stola naših ljudi, svi pokazuju vaš video, jer je kad dođeš u restoran moraš pokazati naš video njima i oni kažu ok, 25%. U isto vrijeme 3 stola pokazuju naš video. U Istanbulu. U Istanbulu. U Istanbulu. Niste svjesni su. Biće. Pa dobro, mislim, gled, to je stvarno top, ali i pogotovo kad ti hoće neko tak izaći. Da. Da. Ono, čovjek je izašao nama u susret 2000 ljudi, neugodno ti je tražiti. Sad je to u zadnje vrijeme, čak i prošle sezone je bilo dosta spika gdje ljudi dođu, znaš, idem mi jest, ja sam influencer. Da. To je opet, znaš, tko nije radio u gastronomiji, to je nešto najgore što možeš učiniti. Jer što je najgore, ti svi kao kvazi influenceri, oni idu u brutalne restorane. Ti moraš znati da brutalni restoran ima svoje goste. Da. On ne treba tebe, brate. Normalno. Da, on ima svoj glas. On je već svojom kvalitetom i uslugom sebe prodao. Ne treba meni dolaz, brate, veli XY, cura ili dečko da mi promovira, kužiš. Ma točno. Da. I onda to, kao onda kad si snimao to, znaš kao, pa kako nam nisu dali, znaš? Pa zato što ne kužiš, brate. Mi nismo nikad nikog tražili ništa da nam, nikad nismo, svako jelo smo mi platili sami, znači nismo 1 euro nam niko nije platio neko jelo, tako da... Ma nije nam to ni cilj, iskreno, radim to jer volim i uživam u tome i dok god uživamo u tome, točno. S tim ćemo se baviti, tako ja želim da budem realan kuž, pogotovo što se tiče hrane. Jer ja znam Moniku, pa znaš kad bi Monika mogla slagati nešto, da kaže da nešto valja, meni da je neko platio da ja idem negdje. Pa prvo što ja ne bi se nasmijala ništa, ja ne mogu na sjelu ništa, kužiš. Sada mene neko stavi tamo i taj restoran moraš govoriti da je dobar. Pa nema ti para, ja za pare se ne prodajem. Kuš, meni pare, ja nisam imala pare u životu i živim sad u Njemačkoj i živim ok. I mogu opet ne ima pare, ja ću biti sretna, meni je bitno da smo mi zajedno i mi ćemo opstati kako god, kužiš. Ali to ti hoću reći, ne patim od materijalnih stvari jer znam da mi to nije donijelo sreću nikad. Jučer sam gledao intervju Piers Morgan i Dana White. Dana White je rekao da, rekao mu je Piers Morgan, ti si sad milijarder, lijepo živiš, ali on je rekao, ko nije sretan kad nema, neće biti sretan. Neće nikad biti sretan ni kad bude imao sve. Da. On kaže, taj ćeš sam najlakši put da pukneš psihički je da odjednom imaš sve, ti ne znaš ništa o tome. Ma da. Ti znaš šta je, i to sam pričao s jednim kolegom, kaže on, ja kajem, zamisli kad ujutro imaš jedno jaje da pojedeš, ali opet moraš zamisliti s druge strane, neko nema ni to jaje. Točno. I koliko da snese, a kamali kuž da napravi to jaje. I to je zapravo što on htio reći. Ali dobro, to je kod vas dosta realno. Vi, mislim, to sam već napomenuo 100 puta, i što si ti rekao za nju. Vama uopće u videu nije problem reći da neš ne valja. Da neš nije dobro. Ali ti da si plaćen, aj ti meni reci, jel bi ti došao u restoran gdje si ti platili i reka ne valja? Ko od njih smije reći ne valja? Ili će, kad dođe do tog, ili će vas biti jako teško platiti, ili će biti plaćeno, ali po vašim uvjetima. Ili će biti baš masa para. A da, ne treba biti masa para. Razumijem da što hoćeš reći. Ako ćete vi iskreno reći, kužiš, ti taj marketing možeš gledati sa druge strane. Neki dobri restoran koji vjerojatno zna, ok, svidit će mi se, znaš. Pa to ti je to, mislim, neko ko dobro radi svoj posao, on se nema čega stiditi, kući, nema potrebe prikrivati ništa. Tako mi recimo s našim videima, kući, ja nemam potrebu ništa u videima previše editirati, ni sređivati. Jer ja znam da smo mi to konkretno snimili
I da ne moram ja sačivati ovo, sačivati ono. Tači recimo restoran koji ne valja, džaba ti je stari, ti možeš dovesti 500 influencera i ti možeš prevariti ljude jednom, ali ti ako ne valjaš, ako ti kvaliteta nije na nivou, neće ti niko doći ponovo. Tada, to ti je sve kratkoročno, pa ono, mislim ja, neka nama ovako, mi smo sretni da možemo uvijek reći šta hoćemo i šta mislimo i zato nas ljudi i cijene. Pa zato to i volimo raditi, jer to bi se izgubilo čar. Znaš, sada mene neko plaća da ja idem na silu. Mislim, ja to ne želim. Ja želim uživati u putovanjima i uz to ljudima to predoći na najbolji mogući način. I ništa više ja ne tražim. Sljedeći tjedan Amerika. Amerika, zemlja daleka, da. Idemo sad Chicago, New York, Washington, Miami. Welcome to Miami. Dobro, mislim, sigurno da će vam biti dobro. Malo je napeto i tamo. A tamo uvijek napeto. Da. Gle, mi smo bili, kad smo bili 2022. u New Yorku, poslije korone bilo je baš napeto. Znači, bilo je jako puno beskućnika, bila je baš jedna situacija, sad mislim da nije toliko što se tiče političke situacije, šta ja znam, bit će uvijek nešto, negdje će se događati. Mi idemo pozitivnog duha i mislim da nas pratimo. Šta je cilj sad izvući iz tih nekih gradova? Pošto Avreć idete skroz desno, pa skroz lijevo, pa skroz dole, evo, aj ti možeš reći, pošto kao i ovdje nisi dočekala na tom kruzoru svoj sunčanik. Šta te može razočarati u Americi? Pa ne znam, gledam vremensku prognozu nekih 3 tjedna već. Mene šta može razočarati? Loša hrana i loše vrijeme. Ali sad sam se na to navikla, ok, da bude ružno vrijeme, mi ćemo snimat, daćemo sve od sebe. Ali što se tiče hrane, također, mislim da se iz svake države i svakog grada može izvući nešto dobro, da se ima neku dobru klopu, tako da se i tome veselim. Najbitnija stvar. A mi stvarno imamo nekih zanimljivih ideja koje planiramo snimiti, tako da mislim da će biti baš dobrog sadržaja. Što nam se par ljudi javilo koji su s naših područja žive u Americi, tako da ćemo malo s njima popričati i sresti, tako da se baš tome radujemo. Meni je, ja volim baš Ameriku. Mislim, bili smo samo u New Yorku do sad i iz tih svih nekih filmova i tih svih scena, meni je baš Amerika nešto posebno drugačije i ja kad sam bio mali, meni uvijek bio san da odem u Ameriku. Iako nisam, ni sanjao to nisam. Toliko mi je bilo nerealno, kužiš. I ja kad smo došli u New York, meni je to bilo ostvarenje svih dječačkih snova i meni je cijeli taj američki džir fora. Ja volim te njihove gradove, volim njihova velika auta, široke ulice, volim mlijeko od 5 litara u kanisteru i takve stvari. I meni, ja jednostavno volim tu njihovu kulturu, a neko ne voli, tako da bratovim se tome baš i mislim da će biti baš super. Biće, mislim, ja mogu reći ne iz prve ruke, ali ja dosta pratim šta se dešava u Americi, gledam to što si ti rekao, tog Lukasa. Ja gledam isto dosta ljudi koji po Americi jedu, istražuju američko tržište, šta se tam jede. Tako da ne znam da li idete blizu Teksasa, ali mislim da je jedno putovanje, ako Bog da u budućnosti, možete samo otići u Teksas i doživjeti fantaziju i od jela i od svega. Ogromna je to zemlja i to je kontinent, znaš, ljudi to kod nas doživljavaju malom, ali ti imaš tu masu toga za vidjeti. Biće prilike jednom kad... To je, neko je rekao na piću neki dan da je, znači, kroz Brazil letiš 4,5 sata. Ne znam sad da li je to točno, moguće, mogu ljudi provjeriti. Ali zamisli sam, znači mi ovdje letiš Minhen, Istanbul, 2,5 sata, pa wow, znaš, gdje sam. A ovdje samo kroz Brazil toliko letiš. Bolesno koliko da imamo nikakvu percepciju. To su ogromne udaljenosti, pa ti imaš, tako i Australiju, znaš, Australiju ljudi žive malom, a ti gledaš znači dokumentarce, čovjek izađe na autoput i navigacija mu kaže za 2000 km skreni desno. 2000 km, stvari moj, to ti je dalje od Istanbula. Pa je, da. A mi ovdje putujemo 1000 km, Pa da, kao daleko. Da. I onda kad zajedno da je to samo jedna država, to je bolesno stvarno. Ali dobro, mislim, sigurno što imate neka nova spoznanstva, pogotovo u Miami kužiš. Da, to mi se baš veseli. Kod ja sad svi čuda, influenceri, znaš, opet kad gledaš njihove videe u Miami, ne možeš prate ništa, samo možeš saznat koliko te riba čeka na ulici i koliko koštaju.
To je ono Miami ko Miami, mislim da tam imate... Da. To je opet, eto viš sad to opet što ti kažeš, Amerika sama po sebi je previše zanimljiva i sad opet imate taj problem koliko zapravo ostajete. Da, pa nemamo puno vremena, imamo 2,5 tjedna za to sve. Ali iako je to ok, ja mislim da to je dovoljno vremena za najbitnije stvari. Mi smo prošli put bili u New Yorku samo 12 dana i nismo opet vidjeli trećinu New Yorka. To su ogromna prostranstva, ogromni gradovi koji imaju jako puno zanimljivih stvari, poznatih stvari koje bi mnogi ljudi voljeli vidjeti. Ali mislim da ćemo napraviti baš dobar kontent i pripremili smo se već za većinu toga dosta dobro, tako da mislim da će biti baš zanimljivo. Zaprete svi naše prijatelja zajedničkog Mislava Barića da i on ode u Ameriku. A Mislav Barić, on je na misiji New York. Kada zaprete pomalo da možemo svi zajedno. Svi ćemo biti u New Yorku. Znaš što, to sam sad razmišljao prije ovog prvog podcasta, kao ajde, da ja vama dam neku novu ideju. Kad bi to ošlo u nekom ekstra uspješnom smjeru za vas dvoje, što se tiče financija, to mislim. Koliko bi zapravo bilo brutalno kad bi vi mogli neke od fanova povesti sa sobom na jedno putovanje? Mislim, da ste ikad razmišljali? Pa jesmo, pričali su bilo o tom. Pa jesmo, ja sam to već planirao, htio, sada smišljamo nešto. Uglavnom da u okviru nekih naših mogućnosti to budemo mogli pokriti. U svakom slučaju da nekog povedemo s nama i da snimamo njihov doživljaj. Znaš, nama je bilo bitno da taj neko se želi snimati, da je ono, da se ne stiri kamere. Znaš, da se ne stiri kamere i onda bi to bilo zanimljivo da vidimo kako bi oni doživjeli putovanje s nama. A svakako je u budućnosti plan neke manje grupe možda ljudi voditi tako s nama na putovanja i ono, znaš, ko neka mala mini agencija da budemo. To je sve neće planovima. Još bitno da vas pitam, onak da prođemo zajedno, koliko zapravo vama ta putovanja vaša zajednička, koji je tu balans uživanja u putovanju i zapravo samog tog snimanja videa i naša? Koliko zapravo sad vi, mislim već smo mogli skužiti da uživate u putovanju, ali opet što smo i pričali ranije, kad ti kažeš u videu, idemo sad odmoriti nas dvoje, doslovno i to je to od ovog videa za tu zemlju, koliko zapravo se onda vi sami sa sobom opustite i to? Pa, gle, ja nemam toliki stres zato jer Marko ima sve scenarije u glavi. Ja imam dice dobro najest, ali... Ali to isto ja nađem, ona samo dođe najest. Ne, Monika je primjer na sebe. Ali jednostavno ja smatram da je Marku sad još uz to sve bi jako malo vremena dato za to sve snimiti, ali s vremenom kad budemo imali više dana i više vremena da se pripremamo i da ja više isto sudjelujem, mislim da će nama biti puno bolje. To da ti više sudjeluješ, to možemo sad već implementirati, ali ne implementiramo još. Ali realna je stvar da ja se trudim, stvarno je to dosta naporno sad kužiš, baš je čisti posao, jer smo se zacrtali taj neki cilj koji moramo izgurati. Trudim se da uživamo maksimalno, koliko god možemo, tada da na svakom putovanju nađemo bar neko vrijeme samo bez kamere kužiš, jer ti stvarno kad ostaviš tu kameru, tek onda se možeš pustiti. To je posao kužiš, to ljudi možda ne razumiju ovako, ali ti moraš razmišljati o mnogo stvari dok snimaš, tako da za sad još ja iskreno nisam zadovoljan s tim koliki je omjer tog uživanja i rada, mislim da bi to trebalo biti još puno više, ali eto nadamo s vremenom kad budemo imali više vremena za svaku destinaciju, će onda stvarno biti puno bolje. To ja mislim da se razumijemo, ja ne mislim da, to jest ja mislim da ne trebate mijenjati. Ti ne trebaš učiti organizacije i zašto on stvarno prvo brutalno snima vide i šta god on tu organizira, što mi ne vidimo, to funkcionira, a i tebe Monika ljudi vole, znači takav kakav jesi, imaš ulogu u svim tim videima svoju, tako da mislim da što se tiče to nekog koncepta vaših videa ne trebate niš mijenjati, ti prepusti organizaciju Marku, a znači ova emocija i ljubav oko tih videa to nek ostane kod tebe, ne da on nije zanimljiv, ali mislim da
tu neku karizmu, Jasno. puno više ti daješ tim videima, tako da mislim da su to i ljudi već skužili. Pa da. Mislim, ja ne čitam komentare ko što su moji naši gledatelji rekli, Monika, pa šta ne čitaš? Počnem čitati, pa ako naleti koji loš, ja se sva i onda ja to malo kao prolistam, ali meni Marko kaže ovako neke dobre komentare, on to meni prinosi i onda ja to sve, ma jel stvarno, ma jel ovo ali vidim da ljudi podržavaju. Ne, Moniku ljudi baš vole i to je činjenica, kuš, ja sada snimam to, ne pije vodu. I mogu ja ispričati milijardu korisnih informacija i ne znam ni ja šta, jednostavno nas ljudi najviše vole zbog Monike i njene te jednostavnosti. Ja sam to znao i prije nego smo mi počeli snimat, da ja nju mogu snimat 24 sata, da bi to bila komedija. Kakve ideje njoj padne na pamet. Imam takvu situaciju, nismo još krenuli snimati. Samo trebaš krenuti snimat. Imaš u našem prvom videu na kanalu, ili drugom, kad smo došli u Japan, kad sam ja drugi dan, znači snimali smo put i sad drugi dan idemo snimati, pa nećemo više snimati, nisam ja modna ikona, to je bilo scene, nisam htjela snimati, a sad jedva čeka da video neće napravimo. Možemo, možemo naprijed tam reći da pomognemo ljudima nekih, ajmo reći, top 5 stvari koje trebaju znati prije svakog putovanja. Naprimjer, možeš ti izdvojiti top 3 ili top 5 stvari koje bi ljudi trebali znati prije nego što negdje idu. Prvo se moraš dobro informirati gdje ćeš uzeti smještaj. Znači, to ti je jedna od bitnijih stvari, pogotovo kad si vremenski ograničen, da što manje vremena provodiš u prijevozu. Ima jako velikih gradova gdje ti nekad hotel može biti sat vremena od TNT atrakcija, pa ti prođe pola dana u prijevozu. Druga stvar, kako funkcionira javni prijevoz, to se moraš znači tim snaći u nekim zemljama se isplati uzeti taksi, negdje je dobar metro, negdje možeš sve pješće. Treća stvar, mobilni podaci. Internet, tako je da to se moraš organizirati prije nego što ideš tamo, na koji način ćeš, da li ćeš uzeti karticu tamo, da li ćeš uzeti neki eSIM, jer bez interneta danas realno si u banani žešćoj. Četvrto, ako mijenjaš valute, gdje treba promijeniti pare, to je meni jako bitna stvar, znači jer imaš, pogotovo na aerodromu, ako negdje mijenjaš novce, uzmu ti 20% ti uzmu provizije kuš. Sad ti imaš kartica poput Revoluta i to gdje besplatno promijeniš valutu. To i šta bi još, i eto, znaš gdje možeš dobro jest. Ako vas to zanima, lokalnu hranu, istražite je to jako dobro, znači. Top ti stvari koje žena nikad ne smije zaboraviti na putovanju. Pa evo ja, na primjer, mislim, dosta ja ne sudjelujem previše u tim, ne znam, nekim scenarijima, koliko sam ja zadužena za biranje zemalja i ja biram hotele gdje ćemo ostati. Znači, čisto da se zna. To dobro, ja sam nešto sam... ali ja biram i države na način da idem u sigurne države. Ko žena želim se osjećati sigurno, na primjer, evo opet spominjem Saudijsku, dosta nisu to Saudici nego ljudi, mislim Indijci i tako. Kako te oni gledaju, kako se ti osjećaš kao žena, ja to ne bi nikome poželila. Ti pogledi, ne znam, to je meni. Tako da biram države za žene, na primjer, što se našeg koncepta YouTube-a tiče, sigurne ste ako odete u te države gdje smo mi bili, jer ja ne volim riskirat. To mi je bitno i ne znam, da nije opasno, jeli, da nema kriminala i ne znam šta bi još kao žena izdvojila, šta je. Najviše mi je sigurnost, jeli, da se dobro osjećam u toj državi, a sve ostalo mi je... I da se dobro najedeš. Pa da. Monika kad se ne najede dobro plače. I to je top 3 države u kojima ste najviše, ajmo reći, novac i cijena umjera novca i hrane, kvalitete, čeg god, znaš. Da li je Japan bio skup, ali je bio i brutalan, znaš. No, Japan nama uopće nije bio skup. A jesmo, kartu smo skupo platili. Pa dobro, ali mi smo išli direktnim letom, možeš ti i presjetati. Pa dobro, možeš, mi smo izabrali najskuplju. Dobro, ali hrana je bila prejeftina i takva kvaliteta da je to bilo nevjerojatno. A tada je jen pa, jeli?
jen, jel tako? Da. Znači jako je bio pao i onda smo mi za euro dobili toliko novaca da smo stvarno tamo uživali. Japan ti je, pogotovo ako nađeš dobru avionsku kartu, 100% best buy, da je uloženo dobiveno. Vijetnam je isto tu, znači Vijetnam ti je isto, samo ako kartu nađeš dobru, još jeftiniji. Još jeftiniji. Da, mislim puno jeftiniji ti, ali je stvarno dobiješ jako puno i kultura i priroda i hrana, sve paša i tamo. I gdje je još, evo sad recimo, uloženo dobiveno, s obzirom na Pa meni je Oman top. Dobro, ali Oman nije toliko baš jeftin. Nije prejeftin, ali toliko smo dobili. Jordan bi rekla što se tiče cjenovno, na primjer, potrošili smo jako male novce za to što smo sve vidjeli, plutali u mrtvom moru, ne znam, Petru kad doživi, ko doživi, to nema dalje, to je nešto među, a za jako male novce možda otići. Mislim, ja prvi, ok, ne košta, ali nek je vrijedno. Točno, da. Znači, ne mora sve biti jeftino, ali da bude dobro. A onda ti je Oman, recimo, Oman ti je fantastična zemlja za putovanje, u kojoj je sigurno bilo sad do neki dan, nadam se da će opet biti zbog ovih svih ludorija, ali Oman ti je prekrasna zemlja, fantastične prirode, ljudi preljubazni, toliko toga možeš vidjeti u par dana, tako da mislim da ti je on isto i nije preskupo, znači tu su cijene neke ko u Europi otprilike, tako da, eto, od tih, sve tri u Aziji, čovječe. Ja mislim da će vas Australija izvati iz Cipra. Pa to sigurno hoće. Evo, mislim, ja sad gledam, ok, Japan, ok, Oman, Bliski istok i to sve, ali mislim da to što si ti rekao, efekt Amerike i tog svega, da to isto, pošto ja mislim da nikad nisi zamišljao da što otići u Australiju. Čaki, pa ne znam sad kako da to zamišljam, kužiš. Ja sam imam ja rodbinu neku u Sidniju i to je od mog tate stric bio, kužiš. To čovjeka sam jednom u životu vidio. Toliko je to daleko bilo, oni nisu dolazili tu uopće, kužiš. Recimo, moj tata trenutno svoje bratiće nikad u životu nije vidio, a bratičica mu, kužiš, žive u Sidniju i toliko je to daleko i sad, ok, to je s vremenom postalo bliže i lakše se dođe, ali to je baš neki totalno drugi svijet, tako da tome se ja baš jako radujem isto, mislim da to, jer to niti slabo je koji snimao i tako, daleko je, skupo je otići, tako da mislim da će to biti baš super. Kom prepisujemo ovaj fijasko u Omanu što ste platili vodiča? Ne, ošli sami. Ba meni, ja sam to, zato što nisam znao ništa o tome. Da, nije bilo nijednog videa gdje si ti vidio put. Znači, niko nije snimio brod, niko nije snimio da se hoda 45 minuta do vode, pa kroz vodu 45 minuta plivaš, pa nazad 45 minuta. Znaš, niko to nije snimio i mi smo mislili, ajmo mi se osigurati, jer imaju karte po 150 eura, da te i voze iz glavnog grada do tog grada, a mi smo uzeli rent-a-car i onda smo mislili, ajmo ušparat ćemo 30 eura, pa nas vodi tamo samo, jer mi ćemo doći autom. I to nam je bilo ok. Zato što nismo puno vremena imali, sam zato smo uzeli vodiča, znaš. Da to brzo odradimo i... Pa dobro, koliko se uplašilo kad je ošao u špilju? A nisam. Već je on u Vjetnamu, da, tada smo bili u Ho Chi Minhu pa smo išli u Chu Chi tunele, to je taj tura isto preko Get Your Guide-a i ušao je u tunele, 20 metara se ide, čučiš i nema zraka, nema ničega, malo nešto, to je pod zemljom. To su tuneli pola metra visine. I možeš hodat čučeći. I svi su ulazili, ja normalno nisam, Marko odlučio se s kamerom ići i ušao je i ljudi su izašli nakon 20 metara, ali ja nisam znala da to ima, znala sam da ima te svi putevi gdje su ti tuneli, ali sam mislila za turiste je samo taj dio i on ne izlazi. Ja rekao, vodič odlazi i ja rekao, ej, moj muž, nema ga čovječe, svi izašli. Ja se prestravil. Lik izlazi nakon 40 metara, ima još jedan izlaz. On je produžio još 20 metara duže išao kroz tunel. Kad sam to preživjela, onda mogu sve. A ja fulo izlaz. Fulo izlaz i još dalje. Na kojem se jesku derala moj muž. Prvo je bilo, alo, stani! On je izašao sam mokar jer to je, nema, oni su tako živjeli, jel, kad je bio rat. Užas, to je bilo toliko
napravio. Ja sam fullo izlaz, ja sam znao nakon 3 metra pa izašao, ja sam našao izlaz nakon 3 metra. Užas. Ja sam nakon 20 metara profulo izlaz i ošao. Katastrofa, to je jedan od gorih iskustava u životu. Vlažno unutra, usko, znači noge su me bole 2 dana. Baš katastrofa. Nisi ti malen čovjek. Strašno. Pa ispred mene je bio Neki od 2 metra. ispred mene poljar bio neki 2 metra visok. Još veći od mene čovjek, kako je njemu bilo jedan. Satras. Ništa ljudi, evo, hvala vam što ste došli na ovaj prvi podcast. Meni je baš veoma veliko zadovoljstvo, pogotovo zato što jednom rukom ste me vi nagovorili na ovo. I eto, uz podršku kolega i svojih bližnjih i buduće žene, napokon sam se odlučio na taj korak. Ljudi, pratite Monika i Marku, uživajte u njihovom sadržaju, ispratite njihova putovanja. I evo, zadnju riječ dajem vama. Eto, želimo ti sve najbolje i već sam ti to govorila prije 3 godine, ako se dobro sjećam, da si prezanimljiv i da bi to bilo brutalno da ti snimaš. I tako mi je drago i drago mi još više što smo mi prvi na tvojem kanalu. Prvi ljudi. Zapamtite to. Zapamtite. Da. Meni je isto baš drago da si krenuo i ja ti želim da ostaneš u tome i da budeš uporan, jer kažu da 95% podcasta ne pređe 7. epizodu. Sad to si zapamti. Veliki moj idol Joe Rogan je rekao, prvih 200 se ne broji. Tako da budi uporan, ja želim svu sreću, ljudi pretplatite se na The Podcast, podijelite na svojim društvenim mrežama, eto da ljudi vide Karla, da čuju i nas malo i to je to. Hvala vam puno, vidimo se u idućoj epizodi, pozdrav. Pozdrav. Top, bravo. Hvala. Bravo.